सब जानी है, बिके हुए हैं, पैसा खाया हुआ है। वो कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। हम इस वक्त जमान पार्क लाहौर में मौजूद है, जहां पर इस वक्त जमान पार्क की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो है कंटेनर लगाकर और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। आपको अब मेरा कैमरामैन दिखाता चले तो यहाँ पर भारी पुलिस की नफरी तैनात है। जमान पार्क को जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। इसी के साथ साथ अभी इमरान खान साहब को कुछ देर बाद गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया जाएगा। पीटीआई के कारकुनान काफ़ी जो हैं पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कारकुनान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे आए आप यहाँ पे? मैं अपने इमरान खान के लिए आया हूँ, कप्तान के लिए। मैंने घर पे था, मैंने सुना है आज़म खान न्याजी साहब का आया मैसेज कि भाई वो पुलिस आ गई है, इमरान खान को पकड़ने तो उधर पहुँचो। तो मैं उसी टाइम निकल आया हूँ। किस जगह से आए आप? मैं ये लाहौर से, रहीम गार्डन से। वैसे मैं कराची से आया हुआ हूँ। तो अभी तो रास्ते सारे बंद किए हुए हैं, कैसे आप अपने कप्तान के पास पहुँचे? ये अभी मैं इधर बेबस हूँ। मैं तो इधर पहुँच गया हूँ जिधर तक मुझे आना चाहिए, आगे बंद कर दिया इन्होंने। मैं बेबस हूँ। अब मुझे अल्लाह पर लगा दे तो मैं फ़ौरन पहुँचूँ अपने खान के पास। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आई हैं? मैं जोहर टाउन लाहौर से आई हूँ। तो किस लिए यहाँ पे आई हैं? मैं इमरान खान के लिए आई हूँ, मैं अपने लीडर के लिए आई हूँ यहाँ पर। मैं इंसाफ के लिए आई हूँ, मैं हक के लिए आई हूँ, मैं सच के लिए आई हूँ। इतने सालों से हम देख रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा सच्चा लीडर नहीं था। एक भुट्टो आया था, इन्होंने सेम यही चीज़ की थी और उसको पकड़कर और बगैर कसूर के बाद में कहते हैं जी ये तो जुडिशरी मर्डर था और उसको मार दिया गया था। हम किसी हालत में इमरान खान को इनके हवाले नहीं करेंगे क्योंकि ये तो जहर दे देते हैं और फिर कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। हम इन्होंने क्या किया? इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया, इन्होंने ज़िले शाह के साथ क्या किया, इन्होंने इमरान रियाज के साथ क्या किया, इन्होंने गिल के साथ क्या किया, आज़म स्वाति के साथ क्या किया। तो आप कब से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से काफ़ी देर से हूँ और मैं वहाँ से ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल का है वहाँ से पैदल चल कर आई हूँ। आप तो चल भी नहीं सकती, मैं देख रहा हूँ आप चल भी नहीं सकती, तो कैसे आप आ गई यहाँ पे? मैं इमरान खान में हक और सच के लिए आई हूँ। ये हक और सच है, ये मेरे रसूल से मेरी मोहब्बत है क्योंकि वो कहता है, वो सही या लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है, इसलिए आई हूँ। उनकी मोहब्बत में आई हूँ कि अगर जान भी चली जाएगी तो कोई मसला नहीं, मरना तो है ही, लेकिन अल्लाह पाक से ये मैं इल्तिजा करती हूँ कि या अल्लाह शहादत की मौत दे। तो ये हाथ में आपने कुरान पाक पकड़ा हुआ है? भाई मैं इसलिए आई, मैंने घर में खबर सुनी, उसको पकड़ने आए हैं। मैंने कहा शायद ये भी मुसलमान भाई हैं, इन्होंने भी कलमा पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रसूल को मानते हैं। शायद इसको देख के शर्म आ जाए, गैरत आ जाए, शायद इनका दिल पसीज जाए। मैं इनको मैसेज दे रही हूँ, मैं इनको कह रही हूँ कि नौकरियाँ छोड़ें यहीं पर अपने ऊपर। मैं एक औरत, घरेलू औरत, इन बातों को जानती हूँ। अभी ये नौकरियाँ छोड़ेंगे ना, देना ये सारे ऊपर तक पैगाम जाएगा, खुद ही सीधे होंगे क्योंकि वो तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं इन लोगों बेचारों को। ये भी गरीब लोग हैं, इनके भी घर में बच्चे हैं, इनको मरने के लिए आगे कर देते हैं, इनको ऑर्डर मानना पड़ता है। आज ये नौकरियां छोड़ें, जितने फौजी हैं सब नौकरियां छोड़ें, देखें ये कैसे ठीक होते, सीधे होते। मुझे आप इस बात का जवाब दें, 14 अगस्त 1947 वो दिन आपको पता है? आप भी पाकिस्तानी अगर है, आपके दिल में वो दर्द है, आपने वो कहानियाँ सुनी हैं हमारे बुज़ुर्गों की, याद है आपको कि वो किस तरह आए और इस मुल्क को उन्होंने सींचा अपने खून से, क्या क्या जुल्म हुए। ये दोबारा वही बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं सबको बता दूं कि दोबारा वही दिन लेके आ रहे हैं। आपका मुल्क बिक चुका है, आपके एडमी प्लांट वो जा रहे हैं आपके हाथ से। अमेरिका वहाँ पे सब कब्जा कर लिया उसने। जब आप बिल्कुल पिस जाएंगे, जब ये मीडिया भी नहीं रहेगा, तब आप निकलेंगे। नहीं, अभी तो ना तो ये अमेरिका के हुक्म के ऊपर हो रहा है, ना हुकूमत के हुक्म के पे हो रहा है। ये तो अदालत ने एक ऑर्डर दिए हैं गिरफ्तार करने के, ये ऑर्डर के हुक्म पे हो रहा है। अदालत किसकी है? आप ये मजाक ना करें, आप लोग ही फिर काट देते हैं। ये असल इस मुल्क में जो फितने है ना, एक अदालतें, ये हमारे जज, ये सारे फिसाद की जड़ हैं। चीफ जस्टिस साहब अभी हुक्म दें, देखें पूरा पाकिस्तान कैसे चुटकी में ठीक होता। क्यों नहीं हुक्म देते? हनी ट्रैप, अंदर से ब्लैकमेल होते हैं ये सारे, अंदर से एक कुछ हैं। मेरी बातें बहुत बुरी और कड़वी हैं, सब जानी हैं, बिके हुए हैं, पैसा खाया हुआ है, इसीलिए हम जैसी आवाम के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। ये मैं आपको बताऊँ, उन्हें सारा पता है, सारी घड़ियाँ साबित हो गई हैं, पिछली अगली। कौन लेगा इनका? इनको तो कोई नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ रहा? सिर्फ इमरान खान क्यों? इसलिए मैं आवाम को अभी भी मैसेज दे रही हूँ
یہ وقت آج جو ہے گھر سے نکلنے کا ہے. اب خدا کا واسطہ میں عورت ہوں, میں گھریلو عورت ہوں, میرے چھوٹے بچے ہیں, میں ان کو سب کو گھر چھوڑ کے نکل آئی ہوں. تم بھی غیرت کھاؤ اور پٹھان بنو, غیرت مند بنو, خان بنو, نکلو گھر سے باہر پاکستانیوں پنجابیوں. اب یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, نکلو سارے. مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا یہاں پر. پوری اب پاکستان کو یہاں پہ اکٹھا ہونا چاہیے. یہ سارے کچھ بھی نہیں ہے, یہ چوٹی کی طرح اٹھ جائیں گے سارے. یہ ہماری کمزوری ہے, ہماری کمزوری کی وجہ سے آج ان کی اتنی جرأت ہوئی ہے. اس سب بکے ہوئے سب پلان کے تحت چل رہا ہے. پر ایک لیڈیز پی ٹی آئی کارکنان جو ہیں وہ موجود ہیں, وہ مسلسل دیکھ رہا ہوں میں, وہ تسبیح کیے جا رہی ہیں. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس کے لیے تسبیح کر رہی ہیں. میں اپنے آقا صلوات و سلام کملی والے کو بلا رہی ہوں کہ آپ کی رسالت, آپ کی توہین کا تو مقدمہ عمران خان نے لڑا, طاقتوروں کے آگے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا. آج عمران خان کو دیکھیں, عمران خان کو دیکھیں. یا رسول اللہ, مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کا حال کیا ہوگا, مجھے بس یہ پتا ہے کہ اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے. جو گر جاتے ہیں نا ان کو اٹھاتا ہے میرا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 300 جیسے ابابیل نے پتھراں دے ذریعے ہاتھی والیاں نو مار دیتا, ٹھیک ہے. مینوں انج دی فوج چاہیے ہے, مینوں وہ لشکر چاہیے جڑا میرے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اتاریا. مینوں وہ لشکر چاہیے جن دے واسطے فتح مکہ ہویا, فتح مدینہ ہویا, ٹھیک ہے. مینوں فتح خیبر چاہیے. میرا پاکستان ہے, میرے وطن تو بڑیاں جانا قربان ہوئیاں نے, میرے بڑے قربان ہو گئے نے اس وطن تو. آج ایک دفعہ پھر آمریت کا دور یاد آ گیا, جس طرح مشرف کے دور میں لال مسجد کا آپریشن کیا گیا تھا. آج وہی کنڈیشن ہے مال روڈ زمان پارک پر کہ کس طرح اس کو بند کر کے جو ہے بند کر کے کارکنوں کو باہر کھڑا کر دیا گیا اور اندر ایک آپریشن جاری ہے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ اسلام آباد سے. کس لیے آئے یہاں پہ؟ عمران خان کو بچانے آئی ہوں. آپ کو پتا ہے اس وقت عمران خان کہاں ہے؟ ہاں جی پتہ ہے, کدھر ہے؟ ابھی اندر گھر میں ہے. ابھی گھر میں ہے. تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتی ہو؟ ہاں جی. پیغام بیٹا کیا دینا چاہتی ہو؟ عمران خان, میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ بچ جاؤ. اندر کی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا. اندر کی صورتحال کا بھی کریکٹ اندازہ نہیں ہے. اندر شیلنگ کی ہے انہوں نے, خان صاحب کے گھر کے اندر انہوں نے ٹیئر گیس کے شیلز پھینکے ہیں. ان کے کچن میں, ان کے گارڈن میں, ہر طرف چاروں طرف سے انہوں نے شیلز پھینکے ہیں تاکہ لوگ باہر نکلیں, لیکن اندر بھی لوگ انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو سر اندر کچھ اطلاع بھی آ رہی ہیں کہ جیسے ان کو گرفتار کر لیا گیا, ابھی عوام کو منتشر کرنے کی شیلنگ کی جا رہی ہے. نہیں, ابھی ایسا کچھ نہیں. ابھی خان صاحب اگر سر ایسا ہو جاتا تو اگلا نیا عمل آپ کا کیا ہوگا؟ بس اس کا تیاری کی ہوئی ہے. خان صاحب نے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اسے ریلیز کریں گے اور پھر پورے پاکستان باہر نکلے گا انشاءاللہ. لوگ ہیں کہ یہ عورتوں سے ڈرتے ہیں, یہ ہمیں بھی نہیں جانے دے رہے. لعنت لعنت لعنت, شمار بار لعنت. میں یہ زرداری کا پالتو بچہ ہے نا محسن نقوی, یہ ساری اس کی حرامزادگی ہے. انشاءاللہ اس کا بھی حساب ہوگا ایک دن, اور جب ہمارا ٹائم آئے گا ہم اس سے پورا حساب لیں گے قانونی طریقے سے. یہ جو غیر قانونی کام کر رہے, غیر آئینی, اس نے آئین کے جو ایک آئین کو ایک سمجھے ہوئے کاغذ کا ٹکڑا, جب ہمارا ٹائم آئے گا انشاءاللہ اس آئین کو بحال کر کے اس کو ہم لٹکائیں گے. آرٹیکل 6 لگا کے جو کر رہے ہیں, یہ آئین کو اس نے ردی کی ٹوکری بنائے ہوئے, انشاءاللہ اس کا حساب لیں گے.